بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ تو پیارے دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں، اور جیسا کہ آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، جس تصویر کی وجہ سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ آج جس ویڈیو کے اوپر میں ریئیکشن دینے آیا ہوں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو ہے، اور ان کے سیشن میں دو غیر مذہب بندوں نے سوال کیا۔ پہلا ہندو نے سوال کیا کہ آپ اکارڈنگ ٹو قرآن ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک حکم کرے گا قبروں میں سے نکل آؤ، تو ہم ہندوؤں کا ساتھ کیا ہوگا؟ کیونکہ ہماری تو قبریں نہیں ہیں، ہمارے تو مردوں کو جلا دیا جاتا ہے، تو نہ ہی ہڈیاں نہ کچھ، تو ہم کیسے اٹھیں گے؟ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر ذاکر صاحب نے اس کا جواب دیا ہے اور اس بندے کو سیٹسفائی کیا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دوبارہ زندگی دینا، کیونکہ اللہ پاک ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور اس جواب کے بعد دوبارہ ایک شخص نے یہ سوال کیا جس کا نام جارج تھا کہ اس دنیا میں مذہب کا کوئی کنسپٹ ہونا ہی نہیں چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے، کیونکہ مذہب کی وجہ کر جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے۔ تو اس کا بھی بہترین جواب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دیا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور دونوں سوالوں کا جواب بھی سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کیا دین ہے، کیا اسلام ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی طرف۔ پرنب نائک ہے اور میں مرچنٹ نیوی میں کام کرتا ہوں۔ مرچنٹ نیوی میں کام میرا کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے بے شک تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو۔ اپنی تو قبروں سے ہم اٹھو۔ ہندوؤں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی۔ تو سنیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا بھائی کہتے صاحب ہیں۔ کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو۔ ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائے نہیں جاتے، ہندو بچے دفنائے جاتے نا؟ ہندو بچے دفنائے جاتے ہیں۔ ہندو بچے ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے، اس کو جلائے نہیں جاتا، اس کو دفنایا جاتا ہے۔ پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے، جو جل کے مرتے، ان کو بھی دفنایا نہیں جاتا ہے، جن کی ہمیں بے شک ملتی نہیں۔ بے شک یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے، ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے، جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان ڈالیں گے، پھر موت دیں گے، پھر سے جان ڈالیں گے۔ بے شک کوئی تو شک اللہ نہیں۔ جان ڈالیں گا، چاہے بے وہ شک قبر میں ہے، چاہے جلایا گیا ہے، چاہے ڈوب گیا ہے، جو بھی حالت میں ہے اللہ اس انسان میں پھر سے جان ڈالیں گی۔ بے اور شک اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے، بہت آسان چاہے ہے۔ آپ دفنائے گئے ہیں یا چاہے جلا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب غیر مسلم کے اعتراض کرتے اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ جیسے آپ پوچھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گا، ہم قبر تو نہیں گئے، تو لوگ پوچھتے ہیں، قرآن مجید میں کا ذکر ہے سورہ قیام میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3-4 میں کہ اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیاں کو ہی نہیں جوڑ سکتا ہے، آپ کے انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے۔ بے شک کوئی شک نہیں۔ انگلیوں ان کے اللہ علی پور کل پور۔ شیء قدیر۔ آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے، سر فرانسس گولٹن ایک سائنٹسٹ ہے جو سن 1880 میں ایک ڈسکوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یکساں نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہڈیوں کو تو چھوڑو، میں آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتا ہوں اور ہو بہو ویسے پیدا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے لیے پھر سے جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے۔ اللہ کو پھر سے جان ڈالنے میں، چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا، اللہ کو جان ڈالنے میں بہت آسان ہے، کن فیکون، اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گی اور پھر حساب کتاب کیا جائے گا۔ اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائیں گے۔ لیکن اگر ان کے احکامات پہ آپ نے نہیں چلے، ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے تو آپ اس زندگی میں سفلتا نہیں پائیں گے۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ بے شک۔
नंबर 3 से मैं कोई गैर मुस्लिम भाई हूँ। बैक्सन जॉर्ज और मैं स्टूडेंट है सर एक्चुअली ये रिलीजन होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से तो या तो बहुत सारा वॉर होता है आपने बोला ब्रदरहुड होता है तो एक्चुअली ये रिलीजन नहीं रहेगा तो ये ब्रदरहुड डेफिनेटली रहेगा ह्यूमैनिटी रहेगा नहीं तो वॉर भी नहीं रहेगा तो रिलीजन होना ही नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट रिलीजन क्यों होता है क्या आप हेल्प करेंगे उसके लिए एक हिंदू का भाई साहब सवाल कि सवाल मजहब है कि होना ही नहीं religion होना चाहिए। ही नहीं चाहिए। ये मजहब होना ही नहीं चाहिए। ये मजहब के वजह से वॉर होता है, झगड़ा होता है। आप कहते हैं भाईचारा बढ़ता है, वॉर होता है। सिर्फ ह्यूमैनिटी होना चाहिए। भाई साहब नाम के बैक्सन जॉर्ज कौन से माइक्रोफोन पे हाथ ऊपर करेंगे? जॉर्ज बोलिए हाँ, सर पीछे वाले माइक्रोफोन। जॉर्ज भाई साहब से पूछूंगा, ये कहते कि मजहब होने की वजह से लड़ाई हो रही। भाई साहब क्या मैं आपसे लड़ रहा हूँ? भाई साहब नहीं नहीं क्या मैं आपसे झगड़ रहा हूँ? हाँ क्या नहीं? नहीं सर आप समझते हैं मैं मजहबी हूँ? हाँ सर हूं ना? तो मैं क्या आपसे लड़ रहा हूं? नहीं। जो सही मजहब को जानता है, सच्चा मुसलमान है, वो आम तौर पे झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि बिल्कुल। कुरान मजीद की आयत है, सूरह मायदा की सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में लिखा है कि अगर कोई भी मुसलमान, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अगर किसी का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम का, बिना कोई वजह के, कत्ल के बदले कत्ल, या अगर उसने इस जमीन पे if he has caused corruption in the land, इन दो वजह के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया के ऐसे है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। सारी इंसानियत, एक आपको इंसान का मिसाल कत्ल दूंगा। सारी इंसानियत का जब कत्ल। मैंने लेक्चर दिया था टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, तो अक्सर जैसा हमारा सेशन होता है कि गैर मुस्लिम को पहले चांस दिया जाता है, तो जब मैं कह रहा था इस्लाम के बारे में, इस्लाम की क्या राय है दहशतगर्दी के बारे में, जिहाद के बारे में, तकरीर के दौरान मैं मिसाल दे रहा था कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते अक्सर, और इस्लाम मजहब टेररिज्म के खिलाफ है, दहशत के खिलाफ है। सवाल जवाब के मौके पे एक हिंदू ने मुझसे सवाल पूछा कि जाकिर भाई, जो गुजरात में हुआ, जो मुसलमानों के साथ जो गलत हुआ, जो मुसलमान औरत के साथ बलात्कार हुआ, अगर मैं होता तो मैं भी हिंदुओं को यहां चुन चुन के मारता था। तो जो मुसलमान हिंदू को, अगर ट्रेन ब्लास्ट में कोई हिंदू मरा और मुसलमान ने किया, तो मेरे नजदीक सही है। ये हिंदू मुझसे कह रहा है कि मेरा जज्बा भी, अगर कोई मेरी बहन का बलात्कार करे तो मेरा जज्बा भी जागेगा और मैं बम्बई में हिंदू का कत्ल करूंगा। कौन कह रहा है? हिंदू मुझसे कह रहा है। तो मैं उसको हिंदू जवाब कह देता रहा हूं, भाई साहब आप बिल्कुल सही कहते हैं। आम इंसान यही सोचेगा, आम इंसान यही सोचेगा, और आप आम इंसान जैसे सोच रहे हैं, और सब पब्लिक में तालियां बज रही थी। लेकिन मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। मेरा मजहब, मेरा रब मुझे इजाजत नहीं देता है, अगर कोई हिंदू ने किसी मुसलमान का कत्ल किया है या कोई औरत का बलात्कार किया है, मैं वही मजहब के इंसान बंबई में उसका कत्ल नहीं कर सकता हूं। ये इजाजत ही नहीं है। बिल्कुल अगर ऐसी मैं बात। शायद मुसलमान नहीं होता तो मैं कहता था हाँ वो हिंदू से आप सही कह रहे हैं। मेरा मजहब मुझे इजाजत देता ही नहीं। ये आपकी इंसानियत है जो कह रही है। मुसलमान होने के लिए इंसान होना फर्ज है, लेकिन इस्लाम इंसानियत से ऊंचा है। क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, बेशक। कितना भी जज्बा मुझ में होगा, लेकिन मैं मेरे रब, मेरे खालिक, मेरे अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता हूं। जो शख्स ने कोई मुस्लिम औरत का बलात्कार किया, उसको पकड़ो और उसको पुलिस के हवाले करो, बिल्कुल पकड़ के ऐसी सजा बात। दो। लेकिन दूसरे इंसान को वही मजहब के अगर मैं कत्ल करूंगा, ये बिल्कुल इस्लाफ है। आप सोचिए, हिंदू के रिश्तेदार सोचने लगेंगे ना, ये कैसा मुसलमान, कैसा इस्लाम मजहब है। मेरे भाई ने क्या गलती किया था कि उसका कत्ल हुआ? बिल्कुल मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आप जो कह रहे इंसानियत का सबक जो कह रहे हैं आप, इंसानियत अच्छी चीज है, लेकिन इस्लाम इंसानियत से ऊपर है। बिल्कुल इस्लाम इंसानियत से और ऊंचा है। और जब आप मजहब सीखेंगे तो कई चीज जो इंसान जज्बे से करता है, जो गलत है, अगर आप सच्चे मजहबी है तो ये गलत नहीं कहेंगे, ये गलत काम कभी भी नहीं कहेंगे। जो लोग मजहब के नाम पे
गलत काम करते हैं उनको दोषी ठहराइए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन बिल्कुल। कहना कि मजहब के वजह से ये दंगे फसाद होते हैं और जंग होती है, बिल्कुल गलत। मैं पूछना चाहता हूं, आप हिस्ट्री में पढ़िए, हिस्ट्री में पढ़िए, अशोका ने जब लाखों लोग का कत्ल किया, कौन से मजहब का था वो? कौन से मजहब का था? उसका मजहब ही नहीं था। जितने लोग अक्सर कत्ल करते वो नाम के लिए होंगे, क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट या कोई मुस्लिम होगा, लेकिन वो मजहब को फॉलो ही नहीं करते। आप बिल्कुल तारीख ऐसी में बात। देखिए, आप तारीख अगर देखेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि जितने कत्ल आज हो रहे हैं, जितने कत्ल आप देखते हैं कि ये कत्ल क्यों हो रहे? अमेरिका अफगानिस्तान पे हमला क्यों किया? क्यों किया? मजहब के लिए। क्यों किया? दुनिया जानती है, ओपन सीक्रेट, तेल के लिए। इराक में घुसी क्यों? मजहब के लिए। करोड़ों का कत्ल किया, क्यों किया? मजहब के लिए। मजहब के नाम पे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। ऐसी बात है, सच ये सच। मजहब ही है। अगर सच्चा मजहब है, सही मजहब है, तो कभी भी नहीं सिखाता कि इंसानों में झगड़ा करना। अगर बिल्कुल ऐसी बात। वो कुछ गलत काम कर रहा है, अगर गलत काम कर रहा है, जो शख्स गलती कर रहा है उसे पकड़ो, उसको सजा दो, मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। लेकिन आम बिल्कुल ऐसी इंसानों में झगड़ा करना, फसाद पैदा करना, इस्लाम कभी भी नहीं सिखाता। ये इस्लामी मजहब है। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है इस्लाम द सोल्यूशन टू ह्यूमैनिटी, इस्लाम इंसानियत का हल। तो जो भी बिल्कुल। मुश्किलात इंसानियत में हैं आज की तारीख में, इसका हल सिर्फ इस्लाम में ही मिलेगा। आप मुझे बताओ, कुरान की कौन सी आयत कहती है कि बिना वजह किसी इंसान का कत्ल करना चाहिए? आप कुरान का हवाला दो, मैं आपकी बात को मान लूंगा। आप सिर्फ मीडिया के जरिए, जो मीडिया गलतफहमी फैला रही है इस्लाम के खिलाफ, उसकी बुनियाद पे कहने लगेंगे कि मजहब के वजह से ये दंगे फसाद होते हैं या मजहब के वजह से लोग कत्ल करें एक दूसरे का। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। बेबुनियाद है, बिल्कुल हाथ बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो। सच्चे हो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा और समझा होगा कि किस तरह अल्लाह पाक के लिए आसान है कि अल्लाह पाक ज़िंदगी दोबारा देंगे, मरने के बाद दोबारा जी उठने पर मुसलमान का यकीन होता है, कामिल यकीन है। और जो शख्स इस बात पर यकीन नहीं करता वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। तो अपने दोस्त को इजाज़त दें, अगली वीडियो तक के लिए फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।